Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, uh, kalau ikutkan, this is pre-recorded session lah sebab pagi ni saya ada mesyuarat dengan MQA dan board. So, saya rakam awal-awal lah kelas untuk hari ni. So, based on kelas kita minggu lepas, kita dah tengok routing konsep. Okay, so hari ni kita akan tengok macam mana kita nak buat basic configuration of a router. Kita akan tengok teori sikit dan kita akan tengok a few configuration dan kita akan test buat configuration pada packet tracer. Okay, so saya harap semua dah download packet tracer dan awak punya account Ethercat tu dah boleh login lah. Okay. So supaya kita boleh proceed dengan kita punya kelas dan kita boleh proceed dengan kita punya exercise. Okay. So saya share dulu saya punya slide punya content. Okay. So, untuk hari ini, kita akan still tengok chapter 1, routing concept. Cuma kita akan lebih kepada dia punya configuration hari ini lah. Okay. So, kita akan tengok hari ini router initial configuration and how to connect device with the router. Alright. Ni gambar rajah yang sama yang saya dah explain minggu lepas. How to connect to a network. Untuk kita connect between different network, kita perlu connect menggunakan router lah untuk kita connect dua network yang berasingan. Okay. So, what's the default gateway? To enable network access, a default gateway must be configured with the IP address with the following information. Kita kena ada IP address, kita kena ada subnet mask dan kita kena ada default gateway. So, IP address tu apa? IP address is what identify a unique host on a local network. So, IP address ni macam alamat lah kepada sesuatu host tu. Kalau macam rumah, dia punya nombor rumah lah. Okay, so then what is subnet mask? Identify the host network subnet. So, subnet mask ni menentukan di rangkaian mana atau network mana host tu duduk. Okay. Contoh, saya ambil macam kawasan perumahan lagi lah, senang kan ni. Kan kadang-kadang nombor rumah tu sama kan, between fasa ni dengan fasa ni. So subnet mask ni dia lebih kurang macam dia determine which network or which fasa host tu duduk, berada ataupun ditempatkan. Then default gateway identify the router a packet is sent to when the destination is not on the same network. So default gateway ni paling senang untuk kita faham adalah laluan keluar, okay, laluan keluar untuk sesuatu host tu untuk hantar maklumat ataupun data ataupun untuk keluar daripada rangkaian tu untuk pergi ke rangkaian yang lain. So dia kena lalu default gateway. Kalau tak ada default gateway, dia tak boleh keluar daripada network tu, dia hanya boleh hantar maklumat melalui network yang sama sahaja. Dia boleh berkongsi information, boleh berkongsi data, boleh berkongsi resource dalam network yang sama sahaja tanpa default gateway tu. Sebab default gateway is a router lah. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, gambar rajah kat sini, PC1 ni dia bagi tahu my default gateway is 192.168.1.1. So, kalau dia kata my default gateway is 192.168.1.1, so kalau kita tengok sambungan dia, yang paling dekat, router yang paling dekat dengan dia adalah ni. So, ini adalah default gateway. Sebab tu dia kata I'm the default gateway for this LAN. So, dia punya IP address is 192.168.1.1. So, this is R1. Okay. Sama juga dengan PC2 ni. Dia kata my default gateway is 192.168.1.1. Sebab
dia berada dalam network yang sama, dalam rangkaian yang sama dengan PC1. Okay, so kalau kita tengok, dia punya IP address pun 192.168.110. This one is 192.168.111. So, dia berada dalam network yang sama dan mempunyai default gateway yang sama. Dan dalam network yang sama ni, kita ada FTP server. So, FTP server ni pun default gateway dia adalah R1. Dan dia punya IP address ni pun kalau kita tengok 192.168.1.9. So, hot tag yang belakang ni usually define the host number, the host address. Ni 110, ni 111, so yang ni 9. So, the first three hot tag is the network ID. Fasa dia lah dekat mana. So, dia duduk dalam network yang sama. Dan kalau kita tengok the next side yang belah yang ada R2 tu, so the IP address is not the same with yang ada side yang sebelah R1, yang sebelah kiri R1. Why? Kalau kita tengok 172.16.1.99 web server ni, dan dia punya default gateway is 172.16.1.1 sebab dia nak kena keluar melalui R2. So, web server ni adalah rangkaian yang berasingan dengan rangkaian yang ada PC1, PC2 dan FTP server. Jadi, untuk PC1 ni, untuk berhubung dengan web server, dia perlu melalui R1 ni lah, dia punya default gateway. So, kalau kita tengok kat sini, destination MAC address 111, okay, yang ni. Source MAC address is AAA, yang ni. So, source IP address 110. Destination MAC address 172.16.1.99. So, dia nak pergi ke sini. So, daripada sini, dia nak pergi ke sini, dia perlu lalu default gateway ni. Alright. So, next. Document network addressing. Okay, network documentation should include at least the following in the topology diagram and addressing table. Yang pertama, dia punya device name lah. Okay, R1, S1, PC1, R2, S2, PC2. Dan dia punya interface yang connected antara R1 dan S1. Kemudian dia punya IP address yang kita assign pada interface tersebut, subnet mask, dan default gateway jika ada. Alright. So, kenapa perlu ada benda ni? Sebab bila kita nak buat configuration, kita akan refer this table. Okay. Dan kita akan, walaupun kita dah draw, kita dah lukis kat sini, ni kena ada. This is the diagram. Okay. And yang ni kena ada. This is apa yang kita panggil topology diagram. And this is the addressing table. Dua-dua ni kena ada dalam kita punya report, dalam kita punya documentation, bukan dalam kepala. Okay? Yalah, dalam kepala tu knowledge memang kena ada, tapi bukan disimpan di sini dan bila orang tanya macam mana configuration dia, dekat sini. No. Tiba-tiba kalau that network administrator, network technician sebagainya kena COVID, meninggal, so siapa nak configure balik that network, nak cari balik kabel ni sambung mana, nak tahu balik dia pakai IP apa, daripada sini nak pergi ke sini. So in network, okay, sebenarnya dalam apa-apa bidang sekalipun, tapi in network, the documentation is very important. Kena ada network diagram, kena ada addressing table yang kita buat configuration tu. Configuration tak ada masalah sangat sebab configuration is a standard command. Tapi kita punya port yang kita assign, kita punya IP address yang kita assign, daripada mana ke mana, itu semua kena didokumen. Kalau tidak, nak troubleshoot balik, nak cari balik,
memang akan makan masa lah. Alright. So, how to enable an IP on a host? Kita ada dua kaedah untuk kita setkan IP pada satu host. Yang pertama, kita boleh set secara static ataupun kita panggil manually lah. Secara manual, kita assign that IP address. So, the host is manually assigned an IP address, subnet mask and default gateway. Okay, DNS server IP address can also be assigned. Kita boleh juga assign DNS server punya IP address lah. Okay, so used to identify specific network resource such as network server and printer lah, can be used in very small network with few hosts. Okay, selalunya dalam rangkaian static IP ni bukan normally lah, mesti kita assign kepada kita punya server. Okay, web server, DCP server ke, DNS server ke, apa-apa server must be set as static IP. Dan printer, mesin photostat yang boleh print ke, semua akan di-assign with static IP. Kenapa? Sebab kalau kita tak assign static IP, dia dynamic IP, hari ni nak connect ke server, servernya IP lain. Besok nak connect ke server, servernya IP lain. So, it will be very inconvenient untuk kita nak kena reconnect benda tu setiap kali kita nak guna lah. So, that server and printer dan sebagainya mesti diset sebagai static IP lah. Host, untuk host bergantung. Okay, kalau network yang kecil, yang kita boleh assign secara manually dan kita boleh identify that host, siapa guna IP mana, siapa guna IP ni, should be no problem. Tapi dalam network yang besar, dalam rangkaian yang besar, we will usually go for DCP, dynamic, okay, ataupun kita panggil automatic IP, dynamically assigned IP address. IP address information is dynamically assigned by a server using Dynamic Host Configuration Protocol or DHCP. Most hosts will acquire their IP address information through DHCP. DHCP service can be provided by Cisco router, DHCP server, apa-apa yang kita boleh configure untuk berikan DHCP lah. Kita punya AP, kita punya Cisco router, kita punya DHCP server, even firewall ada function yang boleh memberikan IP address dan dia boleh act as DHCP server. So bergantung kepada rangkaian kita lah, network kita. Tapi yang kita akan belajar dalam subjek kita adalah yang kita akan set up menggunakan Cisco router, dan juga kita akan set up menggunakan wireless router lah dan DHCP server. Kalau tak silap saya, awak ada subjek server SEM ni. So, kita akan belajar macam ni kita nak set up DHCP guna Windows Server dan juga guna Linux server lah. Okay, so ni biasa tengok kan untuk kita setkan IP address kan. Awak dah masuk SEM 4 ni sepatutnya dah biasalah jumpa benda ni. So bila kita buka local reconnection, pergi kat properties, TCP IP IPv4, dan this is the part where kita assign IP address. Okay, kita ada IP address, subnet mask, default gateway. And kat bawah ni adalah DNS server. Okay, kalau tahu boleh assign, kalau tak tahu biar auto, nanti DHCP server yang akan assignkan awak punya DNS server. Okay, so ni kalau nak dynamic, kita akan pilih obtain IP address automatically lah. Dia akan obtain daripada DHCP server. Tapi kalau DHCP server awak tak hidup, okay, ataupun dia dah kehabisan IP dan awak tak dapat IP, your PC, okay,
will automatically assign an IP address yang telah disetkan oleh apa yang kita panggil AINA, dia punya organisation, and you will find that your IP address akan start dengan 169.254. something. Okay, itu adalah IP yang Windows assign secara automatik bila awak set secara auto, dan awak tak dapat IP address daripada DHCP server within some time. Bila Windows detected yang your request is not fulfilled by the DHCP server, dia akan assignkan IP address kat awak. Sebab tu kadang-kadang kita dapat 169. And bila kita refresh, release, and renew that IP, kita still tak dapat. Maybe there is something wrong with the DHCP server, ataupun IP address yang DHCP server bagi tu tak mencukupi untuk sampai kepada awak. Okay, so this is dynamically assigning an IP address. This property will set the device to obtain an IP address automatically. Okay, so that is IP address. Nanti kita akan tengok macam mana kita akan go deep into IP address, kita akan tengok subnetting dan sebagainya. So untuk hari ini kita akan buat basic configuration je dulu. Okay. Alright. So this is the Cisco 1941 back of awak punya Cisco router. Okay, tepi ni tak silap saya ada lagi kot. Yang ni cuma dia focus on the device LED. Okay, so kalau kita tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, ni nombor 1, this is nombor 2, this is nombor 3. Okay, so the nombor 1 ni adalah gigabit Ethernet punya port lah. Okay, kita ada 1, kita ada 2. Ni GE00, ni GE01. Okay, nombor 0, nombor 1 lah. Okay, so apa yang diterangkan oleh LED ni. So LED ni dia ada dua. Dia ada satu yang dia label sebagai S, satu lagi dia label sebagai L. S is for speed, okay, and L is for link. So speed, bila dia jalan, kita akan nampak dia akan blinking, okay, dia akan blinking. One blink and pause, so the speed is 10 megabit per second. Two blink, dan dia pause kejap, so is 100 megabit per second. 3 kali blink and dia pause kejap is 1000 megabit per second or 1 gigabit per second lah. Okay. Then the link, kalau hijau maksudnya link tu aktif, kalau tak ada warna dia off lah. Okay, maksudnya maybe tak ada connection between that link lah. Okay, either one side is not active lah. Okay, then nombor 2 is the console. Okay, the console pun sama juga. Kalau enable ni green, the port is on lah. Kalau off, the port is inactive. Then this is the USB port. Okay, pun sama juga. Green is on, off is off. Okay, next week kita tengok yang the real device punya port lah. Sebab sekarang ni saya record kat rumah, work from home. So saya tak ada router dekat rumah yang saya boleh tunjuk kat awak lah. Alright. So belakang router tu kita ada apa yang kita panggil console port. What is console port? Console port is a port yang kita guna untuk kita access daripada kita punya komputer, kita punya laptop ke router untuk kita configure. Kalau dalam packet tracer tak ada masalah lah, awak just klik, boleh buka terminal CLI tu, boleh configure. Tapi the real device, you have to
connect to the real device untuk kita configure. So, kat mana yang kita nak connect ni? Kat konsol kabel, kat bahagian konsol ni. Kat sini ada tak dia punya gambaran? Okay, macam tak ada. Okay. So, kita akan ada satu konsol kabel. Hujungnya adalah RJ45. Okay. Sebelah satu side. Sebelah satu side lagi is apa yang kita panggil DB9 or serial port punya interface yang kita akan cucuk kepada serial port yang ada pada PC. Tapi kebanyakan PC sekarang dah tak ada serial port. So dia ada satu converter yang kita kena plug in kepada serial port kat kabel tu to USB port yang ada pada PC. So that is the serial port yang kita akan console cable yang kita akan sambung ke kita punya PC untuk kita access ke router or switch yang kita nak configure lah. Dan satu lagi port yang kita ada is USB Type A port. Ni USB to RS232 serial port tadi. Dia punya convertible serial port adapter dan dia akan sambung ke DB9 ni lah untuk sambung ke RJ45 punya console port. Okay. Dan kita juga ada USB to Type A to Type B mini USB. Ni yang sambung kat mini USB ni. Okay. Ni juga adalah konsol, sama ada dia connect kat sini ataupun dia sambung ke sini pun kita boleh configure that router. So USB Type A to USB Type B mini, a device driver is required from cisco.com. Kalau tak detect kena download lah USB Type B mini USB. Dan kita boleh connect kepada kita punya konsol, kita punya router menggunakan putih ataupun Teraterm lah. Dua-dua terminal ni kita boleh download dan kita boleh guna. Dan kita biasa guna putih lah untuk kita access ke dalam kita punya router. Linux pun kita kerap pakai putih. So kita banyak menggunakan putih berbanding Teraterm ni lah. Okay, so how to enable an IP on a switch or a router? So apa yang selalu kita panggil, kita akan akan assign. Kita akan assignkan IP address. So network infrastructure device require IP address to enable remote management. On a switch, the management IP address is assigned on virtual interface called a switch virtual interface. So interface VLAN 1 ni is a default management interface, default VLAN, and kita akan assignkan IP address kepada default VLAN ni yang kita dah maybe kita dah setkan dalam rangkaian tu, dan kita akan type no shutdown. No shutdown ni command untuk onkan port tersebut lah, interface tersebut. So dia akan tukar interface tersebut from down to up. Dan bila kita exit, next kita boleh assign dia punya default gateway yang dia akan keluar lah. So bila kita dah assign interface pada switch ni, selain daripada menggunakan konsol kabel untuk connect ke switch, kita juga boleh remotely through the network menggunakan putih juga, menggunakan SSH terminal. Kita boleh masuk ke dalam kita punya switch untuk kita configure. So yang tu semua kita akan tengok masa kita buat exercise lah untuk kita configure our network device. So we'll go to router initial configuration. Okay. And how to do a router basic setting ni sebenarnya
basic setting ni for router, for switch, semua kita akan buat benda yang sama lah. Okay. So, perkara yang paling penting bila kita dapatkan kita punya router, kita punya switch, okay, kita punya device, benda yang paling penting untuk kita buat yang pertama adalah untuk kita name the device, okay, distinguish it from other router, okay. So kejap lagi kita akan tengok macam mana kita nak name the device. Saya buka notepad ni dulu, okay. Saya sharekan notepad kejap. Okay, so untuk kita namekan kita punya device, biasanya ya saya tengok, saya rasa patut saya bagi step by step lagi mudah kot untuk kita tengok. Tak apa, ni kita tutup dulu, kejap lagi kita buat dan kita nampak lah. Okay, kita kena, benda pertama yang kita buat, kita kena name kita punya device lah. Then, secure management access. Okay, so the secure privilege access, secure privilege exec, user exec, and the telnet access and encrypt password. So yang ni kita kena set lah untuk login, privilege access, user access, untuk dia remote, kita kena setkan password dan sebagainya. Dan next is configure banner. Ni banner of the day untuk bila kita login ke, bila kita buka ke, dia akan naik message lah. Okay, yang ni is optional tapi biasanya selalunya kita akan set lah. And last sekali, save the configuration. Dalam PT awak tak save configuration, dia still akan ada. Okay, sebab kita save file tu. Tapi in real device, tak save information, awak off, awak on balik, semua configuration awak hilang. So, we must remember to save the configuration. Okay, then this will be to configure the router interface. Okay, slide ni saya pause dulu kat sini. Sekarang ni kita pergi ke packet tracer. Saya buka packet tracer dan kita tengok macam mana kita nak configure kat packet tracer. Lagi mudah. Okay, so sekarang ni dah nampak packet tracer kan? Kita ambil diagram yang lebih kurang sama dengan ni. Okay, kita buka packet tracer tu. Okay, so ada router ada dua. So saya ambil router 1, 2, tengah sikit lah. Right. Dan switch ada 4. So saya klik kat sini, switch 29, 2, 3, 4. Okay. Dan kita ada 4 device. So kita bagi kat end device, ambil PC. 1, 2, 3, 4. Okay. So, kita labelkan dia dulu untuk memudahkan kita. PC 1, alamak, ada 2 PC 1. Kan dia tak bagi. Kita rename yang ujung dulu. This is PC 4. PC 4, PC 3, PC 2, PC 1. Alright. So this is will be S1, S2,
S3, S4. Ini R1, R2. Alright. Dan kita akan sambung kita punya buat sambungan lah. Okay. Untuk serial, secara default, kita punya router ni tak ada serial port. So, kita kena tambah. Untuk kita tambah kita punya serial port, klik pada router R1. Okay. Offkan router. Okay. Kemudian, kat tepi ni adalah modul-modul tambahan yang kita akan pakai. So kalau saya highlight kat sini, dia bagi tahu HWIC 1GE-SFP. Ni port untuk gigabit Ethernet. Kita bukan nak tambah gigabit Ethernet. So bukan ni lah. Okay, yang kedua, serial high speed one interface card. So this is serial port. So kita tambah satu. Okay, tak kisah nak tambah kat sini boleh, tambah kat sini boleh. Dah tambah, on balik. Dan klik yang kedua, port sama, off dulu. Kemudian HWIC 2T. Dan on balik. Okay. Now, baru kita boleh buat sambungan. Okay, based on diagram yang kat slide tadi. Okay. Ni PC 1. PC 1 ni akan sambung ke PC 1 pas Ethernet kosong ni dia sambung ke mana-mana port. So mana-mana port saya sambung gigabit Ethernet lah. Okay, yang ni pun sama. Sambung ke mana-mana port. Ni pun sama, sambung ke mana-mana port. Ni pun sama, sambung ke mana-mana port. Okay, so dah sambung. Next, daripada switch, kita sambung ke router. So, sama juga. So, satu dah pakai, so kita pakai yang dua. Sambung ke G00. Ini pun sama. Okay. Alright. Last sekali adalah router. So, router is serial lah. Nak pakai mana? Serial DCE ke DTE? No problem. Saya faham. So, kalau satu is DCE. So, another one will be DTE lah secara automatik. Okay, kalau pilih DTE, so the another side will be DCE. So, that should be no problem. Okay, so kita dah dapat gambar rajah yang sama dengan gambar rajah ni. So, sebelum kita configure, kita buat labeling sikit lah supaya kita tak payah nak refer banyak-banyak kali. So, saya label kat sini 192.168.10.0/24. So, network ni adalah 10.0. So, this one is 192.168.11.0/24. Okay, so network ni 10.1.1.0/24. So, this network 10.1.2.0/24. Dan this network is 209.165.200.224/30. Okay. Ni semua ni YD. So, this one is .10. Okay. This is .10. This is also .10. Okay, semua host .10. 10. Okay, dia nak senangkan configuration. Okay. Dan
This one will be dot satu, dot satu, dot satu, dot satu, dot satu. Sebab dia punya gateway lah. Okay, so semuanya dot satu. Dan this one will be dot 225 and this one will be dot 226. Okay, so complete kita punya diagram dan sekarang ni kita dah boleh buat kita punya configuration. So kita akan start dengan router dulu lah. Okay, so saya klik kat router R1, saya klik CLI. Okay. Saya klik CLI dan okay, bila kita buka CLI ni, kita akan nampak dia akan tulis kat sini, would you like to enter initial configuration dialog, yes or no? Okay, apa yang dia tanya sebenarnya? Initial configuration dialog ni dia macam auto configuration wizard macam tu lah. Okay, kalau kita start yes, kemudian dia akan pergi ke next question. Dia akan pergi ke next question, dia akan pergi ke next question sampailah semua yang dia dah tanya tu complete, baru kita akan exit daripada initial configuration dialog. So kita nak assign secara manual, kita nak buat sendiri, so kita tekan no and enter. So kita akan pergi ke CLI ni punya interface lah. So saya enter, kita akan start dengan router. Saya pergi kat ni dia akan mula dengan router macam ni. Okay, so benda pertama yang kita perlu buat adalah type enable. Okay, kita enablekan dia. Selepas enable, dia akan pergi ke next, dia akan masuk sini. Okay, so what is this and what is this? Ini kita panggil user exec mode. This is privilege LEG exec mode. Okay. Jadi saya explain apa benda user exec mode ni dengan privilege exec mode. Next, kita dah masuk kat sini, kita nak configure, kita akan tekan, kita akan type configure terminal. Okay. Yeah. Kita type configure terminal. Enter je, dia akan masuk this is what we call global configuration mode. Okay. So, apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda ni? Okay. User exec mode is when kita buka kita punya CLI and kita enablekan dia. So, that is the bila kita masuk, okay, sebelum kita nak enable tu, okay, saya copy ni dulu, saya enter jap. Okay, ni saya buang. Okay. Oh, betul. Okay. Masa kita masuk, selepas CLI tu, kita klik je, dia akan keluar ni. This is user exec mode.
User exit mode ni kita boleh view. Okay, kita boleh view tapi kita tak boleh nak buat apa pun. Okay, kat sini. So, untuk kita boleh view kita punya configuration dan sebagainya, kita kena masuk daripada user exit mode, pergi privilege exit mode. So, kita type enable, dia akan keluar tanda hash ni. So, kat tanda hash ni, kita boleh view kita punya configuration yang kita buat dalam kita punya router. Okay? Atau switch. Benda yang sama je. Alright. So, apa beza privilege exit mode ni dengan global configuration mode? So, bila kita dah masuk kat sini, kita type configure terminal, kita akan pergi ke mode yang ketiga ni. Router, dalam kurungan ada config. So, this is global configuration mode. This is where all the configuration is made. Kat sinilah semua configuration kita dibuat. Okay, semua yang kita nak configure, kita akan configure kat sini. Alright. So, saya dah sampai kat sini. So, saya nak tukar saya punya hostname. So, saya type. Okay, saya nak tukar saya punya hostname. So, saya type lah. Hostname R1. Okay. So, bila saya enter, saya punya router ni, dah bertukar daripada router menjadi R1 config. Right. So, benda yang sama, kita akan buat pada R2. Okay, saya masuk CLI, no, okay. Klik, dia akan keluar user exit mode, saya type enable, enter. So, saya pergi ke configure terminal, enter. So, saya type hostname R2. Okay, so R2 saya pun dah pergi ke, dah di rename daripada router pergi ke R2. Okay, so next, selepas kita dah rename kita punya router, tadi kalau kita tengok kita punya ni, kita nak secure management access. So, kita nak createkan password pada router supaya bila kita nak remote guna konsol ataupun SSH, kita bukan suka-suka hati siapa-siapa pun boleh remote. Hanya yang ada access, boleh access ke dalam kita punya router. Kalau tidak, matilah. Semua orang boleh configure kita punya router. Habislah. So, ingat lagi kita punya slide yang lepas, our network must be reliable, secure and available. So, untuk buat benda tu, kita kena setkan lah sedikit password lah supaya bila kita nak access, bukan siapa-siapa saja yang boleh access kepada kita punya router. Alright. So, next, apa yang kita akan buat is, tadi, bila kita nak enablekan dia, bila kita nak masuk daripada user exit mode, pergi privilege mode, kita type enable, dia akan terus pergi ke privilege exit mode. So, untuk kita tak nak bagi sesiapa yang tak ada access terus boleh masuk ke privilege exit mode, sebab bila dah masuk ke privilege exit mode, kita boleh view kita punya router punya configuration. Okay, so kat sini saya type enable secret, okay, and kita setkan kita punya password. So, untuk kelas, saya just letak password jugalah. So, enable secret password. So, the secret password is password. Or, katakan secret. So, the secret password is secret. So, bila kita type macam tu, enable secret. Okay. So, kita dah setkan dalam kita punya router, bila kita nak login, saya tutup R1 ni, R2, R1 tutup. Okay, saya klik balik. Saya exit lah. Exit ni.
Okay, saya keluar. So, bila saya nak masuk, saya type enable je, dia akan minta password. Secret. So, saya type secret, baru saya boleh masuk. So, this is what the password is lah. And enable secret password ni, dia automatically akan encryptkan this password. So, kejap lagi kita tengoklah. Saya type show running config. So, kita akan tengok password yang kita set tadi. Enable secret. So, kat sini adalah kita punya secret password. Okay. So, sebab tu kita setkan password supaya tak ada siapa boleh view kita punya configuration lah. Alright. Next, selepas kita dah set secret password, kita nak set lagi password untuk login konsol ataupun SSH. So, saya masuk ke dalam configuration terminal balik. Okay, next is login. Sorry. Login juga. Kadang-kadang lupa juga. Line console. Okay. Line console 0. Okay. This is console lah. Console line console 0. Dan saya akan set password. So this one kita bagi password lah. Okay. So saya copy dulu. Next. Baik. Copy. Paste kat sini. Okay. So selepas dah secret password ni, saya nak configure konsol punya password. So saya type line console 0. So dia akan masuk ke dalam configuration untuk line console ni. So saya set password dia adalah password. This is command. This is the password. Kalau saya tak nak letak password, saya letak password suka hati saya. This is the password suka hati saya lah. So untuk kelas kita letak password lah supaya kalau tak boleh login, kita tahulah passwordnya password yang sama. Okay, kalau awak tak boleh login, maksudnya awak set password lain. So next, selepas kita pakai ni, kita kena type login and then we will need to exit. So bila exit, dia akan pergi ke configuration ni balik. So kat sini saya ni saya type login. Oh, dia dah keluar. Terminal. Line console 0. Password. Login. Exit. Right. So next, benda yang sama. So saya copy paste je kat sini. Senang sikit. Line VTY 0 hingga 15 ataupun 0 hingga 4. So next step is semua sama. So apa yang kita akan buat adalah line VTY 0 15 password login exit. Okay. So ini adalah untuk dia akses ke dalam router guna konsol. Kali pertama awak akses ke router guna konsol memang tak ada password lah. So awak yang akan setkan password untuk kali pertama. So kali kedua nak akses guna konsol, dia akan minta password. Then this is the untuk kita remote menggunakan SSH ataupun terminal. Okay, so kita akan pakai, kita akan set juga password. Okay, kejap lagi kita tengok macam mana kita nak
remote daripada salah satu device ni kepada kita punya router. Alright. So ni dah. Next dalam ni kita akan set configure a banner. Okay, so kita akan configure dia punya banner. Okay. Sebelum kita configure banner, ada satu command yang kita akan type. Service password encryption. Okay. Service password encryption. This is to encrypt all the password yang kita set. Okay. Tadi enable secret ni dia memang automatic akan encrypt akan secret password. Tapi untuk line console dengan line VTY, bila kita buat show running config, password tu kita boleh display, dia akan nampak. So untuk kita encryptkan dia, tak nak bagi dia nampak, so kita type service password encryption. Dan dia akan encryptkan password ni. So kalau katakan terlupa nak decrypt balik, type je no service password encryption, so dia akan decrypt. Okay, ni Cisco punya command macam tu lah. Okay, so last saya pergi kat banner kan. Okay, so banner mode of the day, letak hash. Okay, basic, katakan banner dia adalah basic router configuration. Ini untuk kita punya kelas lah. Ini copy. So router A1 dia punya command is untuk banner mode of the day. Ni command dia, banner mode of the day. Kemudian kena letak hash. Selepas hash ni this is our message, and tutupkan dia dengan hash. So nanti dia akan display. So selepas kita dah buat semua configuration ni, last kali kita nak save. Untuk save kita kena keluar daripada configuration mode. Okay. So saya type exit. So saya type this command, copy running config startup config. Okay. So saya save dulu. Alright. So daripada sini, okay, saya exit configuration mode. Okay, saya type exit. Type exit, dia akan pergi ke sini. So kat privilege exit mode, so saya akan type ni lah, copy running config. Copy running config ni copy the current running configuration yang tengah run kepada startup config. So dia bila kita tutup, kita buka sekali lagi, dia macam dah save lah kita punya configuration. Dan ni paling penting dalam kita punya real device, sebab bila awak off, awak on balik, the real device will akan hilang awak punya current the previous running configuration. Sebab awak punya running configuration, kalau awak tengok lab hari tu, dia duduk slide hari tu, dia duduk pada dia duduk pada RAM. So RAM seperti yang kita tahu, bila kita off, okay, dia akan hilang semua memori dan semua configuration tu akan hilang. Alright. So that is the first configuration untuk R1. Okay, R2 saya bagi kepada awak untuk buat. So kita akan tengok salah satu switch. Okay, so saya pergi ke switch S1. Okay, so untuk switch S1,
sama juga. Okay. Bila saya masuk ke switch, okay, dia akan masuk kat sini. Switch. Sama. This is the same thing. User exit mode. So daripada user exit mode ni, kita nak pergi ke privilege exit mode. Okay, kita akan type enable. So bila kita type enable, dia akan pergi daripada sini, dia akan pergi ke sini. So this is the privilege exit mode. Okay. Alright, so saya type kat saya punya ni, enable. Okay, dah masuk privilege exit mode. Next is configure terminal. Okay, so configure terminal, dia akan pergi ke sini. So this is the global configuration mode. Benda yang sama. Right? Configure terminal. Alright. Dan apa benda pertama yang kita buat tadi? Tukar hostname kan? So hostname S1. Right. So sini hostname S1. So dia akan jadi S1. Okay. Next. Samalah. Enable secret. Secret. So this one is enable secret. Right. Then line console 0 password login exit. Saya type kat sini dulu lah. Line VTY 015 password login exit. Dan service password encryption. Okay, typo pula. Alright. So saya copy dulu benda alah ni kat notepad. Okay. So daripada enable secret tu, kita buat line console 0, then password, then login, exit, dan kita masuk balik line VTY 015, then set password, login, exit, dan password service encryption. Then kita boleh set banner of the day. Banner mode of the day, hash, basic, switch, configuration. Baik, enter. Dan saya exit. So last kali, copy
running config, startup config. So dia dah save. Paste kat sini. So, simpan password configuration, pergi banner more of the day, basic switch configuration, dan exit. Bila exit, dia akan pergi kat sini. Okay, so saya type copy running config, startup config. Dia tanya destination file ni, startup config, enter je. Dan building configuration, dia akan save. So, that is configuration for S1. So, kita dah ada switch 1, switch 2, kita dah buat configuration switch 1, kita dah buat configuration untuk R1, dan next is kita nak assignkan interface. Okay, so untuk switch, kita tak akan assign interface dulu, kita akan biar dia plug and play switch. So kita hanya akan assign interface untuk router saja. So router akan ada 1, 2, 3 interface. Ni 1, 2, 3 interface, dan kita akan assign host. Okay, so saya assign host dulu. Okay, tengok slide ni. Okay, so saya assign host dulu. Okay, saya klik kat host. Dia akan pergi kat physical, config, desktop, programming, attribute. So kita pergi kat desktop. Okay, IP configuration. Okay, kita akan setkan static IP lah. So IP address dia 192.168.10.10. Subnet mask search 24 is 255.255.255.0. Default gateway is the IP address of R1. So 192.168.10.1. Dan so yang lain pun PC 2, PC 3, PC 4 pun kita akan buat benda yang sama. Okay, saya buat R1 dulu Sebab nanti saya akan configure interface R1 G0001 dengan SE00. Saya nak awak configure yang R2. Kemudian S1 ni tadi saya dah buat basic router setting. So nanti saya nak awak buat untuk S2, S3 dan S4. Sama juga untuk host PC2, PC3 dan PC4 saya dah assign interface. So nanti saya nak awak buat untuk PC2, PC3 dan PC4. Saya dah buat untuk PC1. Dan selepas tu kita boleh test untuk run lah. Right. So R1 ni saya klik. Okay, kita akan assign interface. Okay, assign interface. So kita patah balik pergi ke R1 kat bawah. Okay, R1 So bila nak masuk dia dah minta password. So password dia is password lah. Console password. So password, okay. So baru nak enable, saya enablekan dia. Dia akan minta lagi password. This is the secret password. Okay, SECR. Okay. So terus masuk, kita pergi ke global configuration mode. So configure terminal. Alright. Saya copy Okay. So kat configure terminal ni kita nak assign interface. So kita assign G00 dulu. So interface G0/0. Enter. Okay. Dan kita setkan IP address. IP address dia. 0 tu 192.168.10.1.255.255.255.0. Enter. No shutdown. Enter.
So interface tu tadi daripada merah dia akan naik jadi hijau, kejap lagi G02 pada switch ni hijau. So interface tu dah connected. Dah exit, kita pergi ke interface yang kedua, G01 ni. So sama juga interface G0/1 enter IP address 192.168.11.0. Okay. 255.255.255.0. That is subnet mask yang /24 dalam router kena tulis penuh lah. Then no shutdown. Okay. Walaupun dia tulis kat sini bad mask dan sebagainya sebab kita follow slide tu, so tak ada masalah sangat. Next, yang terakhir, exit. Kejap lagi saya copy dia punya command. Interface. Serial. So serial stand for S, 0/0/0/0. Sebab dia ada 3 kan. S, 0/0/0/0. Enter. So IP address dia, IP address 209.68 ke? Ke saya typo? 165. Patut rasa pelik. 165.200. Okay. Dia 225. Okay. /30. /30 that is not a default subnet mask. Dia 255.255.255.252 kalau saya tak silap. Enter. No shutdown. Okay. So exit. So saya dah upkan semua interface pada R1. So nanti saya nak awak buat pada R2 ni untuk upkan semua interface pada R2. So yang ni saya betulkan ya. Dia 165. 165 200 224 betul. Okay, so sama. Okay. So yang saya highlight dulu merah. Fill color saya ambil biru muda dah. Okay. Ni saya dah configure. Ni pun saya dah configure. Ni pun saya dah configure. So yang selain daripada saya dah configure ni, awak kena configure dan masukkan dalam hari kelas, hari Selasa yang kelas sepatutnya berjalan nanti 20 berapa bulan, 28 bulan ni, saya akan masukkan slide dan file Cisco Packet Tracer ni yang saya dah pre-configure R1, S1 dan PC1 dengan basic router configuration, basic switch configuration dan yang saya dah assign interface. So, tugas awak adalah untuk sambung pada R2, S3, S4, S2, PC2, PC3 dan PC4. Then, once dah complete, awak perlu submit awak punya exercise ni dalam classroom tersebut untuk saya semak. So, kelas kita 28 bulan. So, by the next class, semua dah kena submit lah. By the next class, 5 hari bulan 10 tu, semua dah submit untuk exercise ni. So, untuk hari ni, okay, sekejap saya tengok slide ni. Omega IPv4. So, untuk hari ni kita akan configure IPv4 sahaja.
okay, untuk buat apa router dan switch punya configuration. So nanti the next following week baru kita akan tengok IPv6 loopback dan macam ni kita nak verify kita punya interface setting. So kita akan pakai diagram yang sama. Okay, kita akan pakai diagram yang sama untuk kita verify those ni lah. Nanti kita akan pakai diagram yang sama, kita akan tambah loopback interface dan kita akan pakai diagram yang sama untuk kita verify kita punya interface, kita punya routing, kita punya running config apa benda tu semua. Ni kita akan buat the next following week. So itu sahaja untuk hari ini. Okay. So kalau ada apa, awak boleh PM saya untuk sebarang kemuskilan lah yang awak tak faham. So untuk hari ini itu sahaja. So file ni semua nanti saya akan upload dalam Classroom. Tolong buat dan hantar sebelum the next class. Okay. So sekian, terima kasih. Okay, selamat buat exercise lah.